Hi guys, namunga na gyud ang among lungkong guys. Mubo pa siya kaayo guys. O primero pa na niyang bunga guys kuan. Gamay pa lang siya, pipila pa lang kabuko. Wa gyud mi kaagwanta guys. Gikat-get gyud sa akong bana guys. Siya man pud ang nagtanom ana guys. O nagbutas para bagyod wala gyud naghubo. O master siguro kay nagdako man pud sa farm. So anad siguro nagkat-kat guys. O hinahinay. Among kuhaan guys, motilaw mi maskin pila lang kabulig guys, maskin duha kay ang lungkong guys, maskin hilaw-hilaw na siya, maskin murag green pagani na siya, tamis gihapon na siya guys. Naghinahinay lang minya amo to na siyang gisalipdan guys kay duol ra kay na sa agianan niya, basig naman oy wa man oy manghilabot diha guys, pero amo lang gitabunan kay naraba mi kanding basig ihangkat katon o guys. Nakakuha na gyud siya isa ka bulig guys, makatilaw na gyud mi ini guys. Ako nang nasa ubos, ako'y tigdawat niya. Dali ra man jud ng lungkong guys, magtanom lang ta. Sa una wa may lungkong, ang lansones sa una kanang dali malagom ang lungkong kay gahi man na siya panit guys. Anya tamis gyud na siya, maskin pag kanang hilaw-hilaw walay aslom ang lasa na guys, murag tab-ang ra og kuan, tab-ang ra og tamis. Dili pag kay tab-ang, basta kay noon wala man ko kakaon og kanang tab-ang jud, dili lang jud pareha sa kadtong karaan nga mga lansones nga murag aslom-aslom gamay. Siya wala gyud, sus na maghinay in town. Nagkuan ra guys, nagsalig ra sa sanga nga gamay, diha ra nagsandig-sandig nya. Nakabutas ra ba murag kanang mga watay, murag dili tag-iya guys ba, murag mga watay nga kanang ready mo dagan pag maabtan sa tag-iya way mabilin nga tsinelas. Nagbutas ra, ay nakasalo jud ko guys. Pila ra nakabuk among gikuha kay gamay pa man pud siya, basin pohon sa sunod guys daghan na nagbunga nya. Nakakaon na gyud guys nya, pila ra nakakuan, nakakaon man pud noon may ana tanan guys. Malipay man gyud ay ka guys no, basta